Chasalo Agortula Town Hall Nogo Khlaijakha Tipra Employees Federation ni Haste Beremni Philnwi Conference Panda Jati Ketharmuchungi Panda no Cheng Shawirika Tipra Mothani President Rangkhol Manjaka TWF ni Achufangje Shopna Debermate DEF ni Achufang Sunil Koloi Akosong Shikango Jora Khazak Tongmani Haike Chasalo Agortula Town Hall Nogo Khlaijakha Tipra Employees Federation ni Haste Beremni Philnwi Conference Panda Jati Ketharmuchungi Panda no Cheng Shawirika Tipra Mothani President Rangkhol Manjaka TWF ni Achufangje Shopna Debermate Tipra Employees Federation ni Achufang Sunil Koloi Mothani Advisory Chairman Auditor Tripura no Khoboi Kubun Ojamarok Panda Kok Sanani Thangai TWF ni Achufangje Shopna Deberma Shaka Chini Khorang nai tong nai mangplio haino rongno lamshogo jung tabuk phaishok baijak Agartala Town Hall baskango hinke jung haino hai Chini TWF ni bukhukjuk shopna deborma bai haino thaisa thaini koglam salai nei ranu bukhungno poila no sungna musungo je TWF je songsajang mani oboni nahar mungtamo hambai Chini Khorang no tai nai tong nai jotto takuk tai bukhuk sungno Chini TWF songsajak mani hinkai obono jung bubagrani TWF kaisa সংগঠন फियाबा जों अनेक राजनैतिक खलायलायो राजनैतिको जों तामहंगांके बुरि संगठन नैनाय जों खलायलायो राजनैतिकनि कायसा बुरिनि कायसा संगठन नै फियाबा जों अब आरनि बाय अरनि ताबुक फेरु तामका आं अनेक IPF तिओ तामो IWF तिं फायका IWF तिनि कामजुदा अरनि सामुंजुदा ताममाले आरो ने और जुदाहीन सामानि कारण अबनो कखा अबसे जों ताबुक और वो वारियर्स जों नेत्रिया बा लीडर्सिया जोंके वारियर्स बुबाग्रानि सेनापति जों बा सेंक्राक जों अमहाय जों बुबाग्रानो नासिगिनो जों ताबुक बुरिरक बो चांग्रि खाय हिमलाय तलायो ताम हिमाले बुबाग्रा जे 186 नम्बर राजा ताबुक सिनि खबजा गैतंगो जे राजा गोथां तंख्रो जरा तंख्रोनो जों जरानो रमनानि नांगो अ जरानो रमनानि बागैनो जों बुरि रक्ताबुक दग दाग गैनाय चांग्रि खाय बाचालायजाक जे बुबाग्रानि बिसिंतै खलायै जे गोथां तं साकबो ताबुक जे बचाय तंमानि अ जादफानि बागैनाय आलादा राज्यनि बागैनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागैनाय बुबाग्रा ताबुक साय तंमानि जराओ जों अ जराबाय जरानो मुचांग्रि उइनाय बुरि रक जरा रिलायै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागैनाय नेक्स्ट जेनेरेशननि बागैनाय जों ताक माइक्रोस्कोपि माइनरिटी इंगै तंखा अ माइक्रोस्कोपि माइनरिटी इंग तंमानि अ जराओ जों अबनो बानचिनानि बागैनो आलादा राज्यनि बागैनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड मानानि बागैनो जों ताबुक बुरि रक अ संगठन खाय तं हामबाय Abo Hakino Tipra Employees Federation ni Conference Panda Kok Sanani Thangai Tipra Mothani President Rangkhol Chaka Tipra Party major role nai tongka sikla rokbo kormachari bo tai groi rokbo ব্যবসায়ী উঠুন বরাবো বতে চলে নাই নাগো এবং যতনা ত্রিপুরা মথানি প্রেসিডেন্ট হই তিনি মহারাজ তিনি চেয়ারম্যান বিনি যে থানসালি যে মেসেজ ও থানসা মেসেজ নাও যে অরখাইকা Upon kaisa very encouraging gathering mak like nara jeni Maharaj Thansani message of Greater Tripura Land achievement ni bagai tabok jetin abu lai tomo upon je nara prosper mak like upon bagai jeni chairman ni ongoi ang president jotna ang kha kam re hoi ani kok like hambai commentary longly Pandani Paithako Kok Kacharmung speech Narakha Tipra Employees Federation ni Advisory Chairman Auditor Tipra Employees Federation ni Ashalni Conference Pandawo Narakjaka Jadu College Ruchapmung Kokbrok Ruchapmung Tei Dalvidal Hukmo Pandarok
rajakor agulini shimi krishanu te shilpani kokthum Chini Khorang.